सर, दो लोग, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायीद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने के से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर, हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी प्लीज। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं जिसको टीआरएस पार्टी और हमारी पार्टी ने दिया, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। सर, मैं 11 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है? और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी? सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट, हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये इनका ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर हैं? सर, 4था पॉइंट, हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत का द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियस है? ये आपका कॉन्शियस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे, कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। सर, और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ तायद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको। सर, और एक चीज,
1991 کا پلیسز آف ورشپ ایکٹ اس ایوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں کھریدا جائے گا. آپ کھرود رہے ہیں ان کو. میں آپ کو انتباہ دے رہا ہوں, وارن کر رہا ہوں, اس ملک کو 90 کے دہے میں مت لے کر جائیے. 91 کا ایکٹ سپریم کورٹ میں جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت 91 پلیس آف ورشپ ایکٹ کی قائم ہے, اس پر قائم رہے گی. یو سی سر, اس یو سی کا فارمولا کیا ہے؟ ایک ملک میں ایک مذہب, ایک کلچر, ایک زبان. یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے. بھارت ایک گلدستہ ہے, بھارت ایک موزائک ہے. یہاں پر بے شمار زبانیں, بے شمار مذاہب بولے جاتے ہیں, اور ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی میں سر آئی ایم کنکلوڈنگ 8 کروڑ 75 ہندو خاندانوں کو 3800 کروڑ ڈیڈکشن ملا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائنارٹی ویلفیئر کا بجٹ 40% کم کر دیا گیا. پڑھو پردیش, پری میٹرک اسکالرشپ کم کر دی گئی. مولانا آزاد فاؤنڈیشن ختم کر دیا گیا فیلوشپ, اور اس کی وجہ سے 1,80,000 مسلمان ہائر ایجوکیشن میں غائب ہو چکے ہیں. سر میں اختتام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پسماندہ مسلمان سے پردھان منتری کو بڑی محبت ہے. یہ کون سی آپ کی محبت ہے پسماندہ جو آپ کا ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے وہاں پر؟ اخلاق سے لے کر پیلو خان سے لے کر عفان انصاری سے لے کر لقمان انصاری, موب لنچنگ پورے پسماندہ مسلمان کی ہوتی ہے. پاور لوم بند ہے انصاریوں کے, قریش برادری کا کاروبار بند کیا جاتا ہے. اسپیکر سر, میں کنکلوژن میں ابھی کل ہمارے ہوم منسٹر نے کہا تھا کوئٹ انڈیا. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے. وہ نہیں معلوم تھا ان کو. اس کا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, اس کا نام یوسف مہر علی تھا. سر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بنایا, جس کو مہاتما گاندھی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر, اس دیش میں اگر آج کوئٹ انڈیا کرنا ہے تو کہنا پڑے گا چائنا کوئٹ انڈیا. جو گاؤں رکشک ہے, جس کا نام مونو ہے, وہ آپ کے لیے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے, اس کو کہیے کوئٹ انڈیا. سر جو لوگ تشتیکرن کی راجنیتی آپ کر رہے ہیں, آپ ہندو اکثریتی لوگوں میں ہتھیار بانٹ رہے ہیں, یہ آپ دیش کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں. کنکلوڈنگ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے نقصان دیش کو ہوگا. پردھان منتری جب کھڑے ہو کر جواب دیں گے, ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, پوائنٹڈ کوسچن ہے, کیا دیش بڑا ہے یا ہندوتوا گولوالکر کی آئیڈیالوجی بڑی ہے؟ میں اس تحریک عدم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں اور حکومت کی مخالفت میں. سر ایک آدھا منٹ سر, دو لوگ, دو محاذ ہے اس ملک میں, ایک چوکیدار ہے, ایک دکاندار ہے. ایک چوکیدار ایک دکاندار ہے. جب ظلم ہم پہ ہوتا کوئی منہ نہیں کھولتے. یو اے پی اے کا قانون امت شاہ نے لایا, ان دکانداروں نے تائید کی. آج اس یو اے پی اے کا قانون میں 83 سال کا بڈھا سپر نہیں ہونے کے سے مر گیا. آخر کب تک دکاندار اور چوکیدار ہماری لاشوں پر سیاست؟ سر ہم کنکلوڈنگ, کب تک سیاست کریں گے؟ اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی, چوکیدار کو بدلیں گے, تیسرا محاذ کرے گا. شکریہ سر.